चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तेरी रोशन कंदीलों से क्या घर घर उजाला है, हुआ यूरोप मुनव्वर भी जो सब दुनिया से काला है। तेरा बेहतर हुआ आना, तेरा बेहतर जमाना है, वजह है दीन का डंका, हुआ बातिल रवाना है। Dear brothers and sisters, respected elders, distinguished guests, welcome to today's Azim Shan Jalsa ba Silsila Jashn Eid Miladun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, the birthday celebration of the most honored of creation, the seal of the prophets, mercy of all the world, Sayyid al-Mursaleen, Khatam al-Nabiyyin, Huzur Rahmat Alam Noor Mujassam Hazrat Sayyidina Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Today is also the annual Urs Mubarak of Ghaus Zaman, Qutb Doran, Tajdar Tasawwuf, Sultan al-Awliya, Huzur Zari Zarbak, Huzur Sani Zari Zarbak, Hazrat Sheikh Khwaja Sufi Muhammad Aslam Sahib Rahmatullah Alayhi, Wali Shadpur Sharif, Jannah Pakistan. Allah, 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 Allah. Today's gathering is under the supervision of Pir Tariqat, Rahbar Shariat, Razdar Halwat wa Jalwat, Sufi Basafa, Hazrat Sheikh Khwaja Sufi Muhammad Asghar Asami Sahib Madazalani, Astana Aliya Gulshan Asmiya Sharif, Khalifa Has Darbar Aliya Shadpur Sharif. Amongst the special guests of the Sabzadgan of our great Huzur Qibla Alam Rahmatullah Alayhi, Hazrat Sabzada Wala Shan Sabzada Arshad Mahmud Aslami Sahib of Blackburn, Sabzada Wala Shan Hazrat Sabzada Shiraz Ahmed Aslami Sahib of Blackburn, Sabzada Wala Shan Hazrat Sabzada Dawood Awliya Badshah of Blackburn. Amongst our chief guests, Pir Tariqat, Rahbar Shariat, Hazrat Sheikh Khwaja Sufi Muhammad Arshad Mahmud Sahib Aslami of Leeds Saliyar Sharif, Khalifa Khas Darbar Aliya Shadpur Sharif. Today's gathering is under the spiritual supervision and guidance of Sabzada Wala Shan Pir Tariqat, Qadi Nashin Astana Aliya Shadpur Sharif, Hazrat Sabzada Riyaz Ahmed Aslami Sahib Madazalani, who currently are in Umrah Sharif, the blessed lands of Makkah al-Mukarramah, Madinatul Munawwara. They're sending their salams to everybody. They're doing du'as for all the halqa, all the ummah, because the Umrah trip for their family members was arranged previously. That is the reason why they are not present here today. But inshallah al-Aziz, they'll be here for the next gathering, the great grand annual Urs Mubarak and Milad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam on September the 15th, 2024 in Bolton under the supervision of Huzur Qibla Hazrat Sahib. So alhamdulillah, as you can see, there is Kasir Tadad, Khulafai Azam and Ulama Ikram. If I mention everyone's name, we'll be here for a long time. We welcome them from the bottom of our hearts. Some special guests, notably from Pakistan, Khatib Ahl Sunnat, Hazrat Alama Nawaz Bashir Jilani Sahib of Lahore. There will be the final kitab, as well as Hazrat Alama Mahmood Akhtar Sahib of Hyderabad, Sindh, who are also here, and the guest Nadwan, international, world-renowned Hazrat Hafiz Ahmed Raza Qadri Sahib of Lahore. So today's gathering is organized by Naqshbandiya Aslamiya Gulshan Aslamiya Sharif Aqidat Mandan of Peterborough and surrounding towns. And we'd like to thank the Masjid Committee Haza for giving us an opportunity once again to hold, which is now our 44th annual event. And this event, alhamdulillah, started back in 1981. Now when our Grand Sheikh Huzur Qibla Alam Rahmatullah Alayhi, Sheikh Khwaja Sufi Muhammad Yusuf Sahib Rahmatullah Alayhi of Am Sharif in Peterborough, to spread the word of the Islam and propagate deen. So alhamdulillah, these gatherings have been held annually. Today's gathering is also, the sisters, mothers, daughters have come from all over the UK
brothers from north and south, east and west, the spiritual guidance of Huzur Qibla Mai Sahiba of Blackburn, they're presiding over the sisters gathering. Alhamdulillah, many other notable elder Mai Sahibas are here as well. So without further delay, inshallah ta'ala, we'll start off with the Khatmi Khwajagan Sharif, names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. Encourage everyone to please recite the words as loud as you can so you get the maximum benefit. For this I would like to invite Mohtaram Dr. Sufi Imran Azam Sahab of London. And just a few housekeeping points. Inshallah ta'ala, this event has been taking like 12 months to organize. So next year's event is on the 1st of June. So a lot of planning goes behind it. So it would be greatly appreciative, inshallah, if everyone can remain seated. 2.5 hours of the most precious, blessed, inspirational speeches and bayans. Refreshments are provided by the doors, fire exit to the right and to the left of Najeez. We have first aiders and doctors as Dr. Imran Azam Sahab, their brother, Dr. Kamran Azam Sahab, Sufi Zain Sahab of Bedford as well, who are paramedics, any health issues, inshallah ta'ala. So also bear in mind you are in the house of Allah Masajid, so no littering. If there are any over 500 bottles of water have been provided. If you need anything, approach one of the security members. Do take any sweets, packets, bottles with you when you leave. Request all the friends to raise your hand. Surah Al-Fatiha Al-Sharif. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta 'alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القادر الشريف صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. حتى سورة الانشراح شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. حقا سورة الإخلاص شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حقا سورة الفاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حقا درود شريف. صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. حق آية الكريمة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
إني مغلوب فانتصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين حقات إسراء كلمات المجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل القادر الشريف صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یا رب اشرت میں خواجگان شریف دا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ عطیاتاً تحفاتاً پیش کیتا جاندا ہے آپ دی تفعیل جمیل انبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سروردیہ اویسیہ خاندان دے بزرگان دی روحوں باتوں بچائیں جمیل مؤمنین جمیل مؤمنات جمیل مسلمین جمیل مسلمات یا رب جو مسلمان معذرت جنہوں قدرے نے جو ہیں جنہوں کے سب دنوں بارکوں بچائیں خصوصی عرب غوث تمام خطب دوران تاجدار تصر و فضور خاجہ فیض عالم والی ارشاد و شریف رحمت اللہ دنوں بارکوں بچانے یا اللہ پاک آپ درجات بلند فرما تربت پاک بطوں بیاد رحمتان عادل فرما یا اللہ پاک آپ روحانیت صدقے میں تمام دوستوں کی کلی مشکلوں سان عطا فرمائیں زہری باطنی بیماریت شفا عطا فرمائیں یا اللہ پاک شر شیطان شر داروں کی محفوظ رکھیں یا اللہ پاک شر نفس شر دنیا کی محفوظ رکھیں یا اللہ پاک گرندے دروازے کی ہٹا کے اپنے ہی دروازے تے کھڑا رکھیں یا اللہ پاک جو 2 سال دورے جو آئے بہن سارے اپنے ایک مطلب مقصود تک پہنچائیں یا اللہ پاک عالم اسلام دا بہت بالا فرمائیں خصوصی پاکستان کے اسلام تن برقرار رکھیں یا اللہ پاک فلسطین دے مسلمان تیرے مکرم فرما یا اللہ پاک انہوں نے بیابی مدد فرما یا اللہ پاک نے دور دراز سفر کر کے میں تیرے دعوہ سے آرے نجار سر دری بس مالا مال فرمائیں یا اللہ پاک دنیا دے مختلف ممالک دے جتھے 2 صلی اللہ کر انقرار رہنی اور لائیو پروگرام دیکھ رہنی یا اللہ پاک تمام دی یا اللہ اپنے کجات دنیا فرما تمام یا اللہ پاک استقامت عطا فرمائیں یا اللہ پاک تمام دوست تیرے حوالے تیرے سپرد ہیں تمام دوستان دی دستگیری فرمائیں یا اللہ پاک حضور علیہ السلام دی امت ہے کریں فرمائیں یا اللہ پاک حضور علیہ السلام دی امت دی اصلاح فرمائیں یا اللہ پاک حضور علیہ السلام دی امت کو کشادگی عطا فرمائیں انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. MashaAllah, after the powerful Khatme Khwajagan Sharif and the beautiful dua by Hazur Qibla Hazrat Sahab, now for Shajara-e-Tariqat, I'd like to invite Mohtaram Sufi Abbas Ashraf Sahab of Blackburn. Please come to the mic. Shajara-e-Tariqat is being recited. Kindly please close your eyes, concentrate on your heart, breathe into your nose, say Allah.